Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على les curares et leur mode d'action. Tout d'abord, et comme d'habitude, on va commencer par une petite définition. Les curares inhibent la contraction musculaire des muscles striés du corps et aussi des muscles respiratoires accessoires. C'est-à-dire les curares qui mènent à la contraction musculaire des muscles striés squelettiques, بما فيهم les muscles respiratoires accessoires. Donc les muscles restent toujours relâchés sous l'effet des curares. هنا نشوفوا les muscles striés squelettiques qui sont fixés sur notre squelette et les muscles respiratoires accessoires qui sont les muscles intercostaux internes et externes, quelques muscles du cou et quelques muscles abdominaux. Avant de connaître le mode d'action des curares, il faut connaître le lieu où ils agissent et le fonctionnement normal ديال هذيك البلاصه قبل ما يجيو لي كوغار. عليها غادي نجيو نشوفوا لو ميكانيزم ديال لا كونتراكسيون مسكولير وبالضبط او نيفو ديال لا جونكسيون نورومسكولير او لا سينابس نورومسكولير. هنا عندنا هذه لا تيرمينيزون اكسونال وهذا لو فيبر مسكولير. دابا نفرضوا بغيت نكونتراكتي هذا لو مسكل هذا، شنو كيوقع؟ واحد لو ميساج نيرفو اولا لانفلو نيرفو كيت لو سيرفو ديالي وكيمشي في لا مويلي بينيير وكيتبع لي نير جوسكا كيوصل لهاد لاكسون هذا لهاد لا تيرميزون اكسونال. ملي كيوصل لو ميساج نيرفو هي هاد لا فليش هادي، هاد لي فيزيكول هادو كي سون بلان بواحد لو نوروترانسميتور كي سابيل لاسيتيلكولين. هاد لي فيزيكول ملي كيوصلهم لو ميساج نيرفو libère de l'acétylcholine. Puis l'acétylcholine rejoint ces récepteurs nicotiniques spécifiques qui se trouvent sur la surface des fibres musculaires. دابا هاد الفيبر هذا كاينين فيه هاد لي ريسبتور هادو نيكوتينيك سبيسيفيك ديال لاسيتيلكولين، عليها ملي كيتليبيرا لاسيتيلكولين كيجي وكيلصق هنا. ملي لاسيتيلكولين كيلصق هنا لو muscle se contracte. Puis, pour que le muscle se relâche, كيجي واحد l'enzyme qui s'appelle la cholinestérase, هي هادي de couleur jaune, ou l'acétylcholinestérase, la même chose, et dégrade l'acétylcholine. Quand il dégrade l'acétylcholine, ces récepteurs se trouvent vides et le muscle se relâche. D'abord, فهمنا le mécanisme simple de la contraction musculaire au niveau de la jonction neuromusculaire. D'abord, nous allons les curares et leur mode d'action. Tout d'abord, les curares viennent de grandes familles, qui a la famille des curares dépolarisants et la deuxième famille, c'est la famille des curares non dépolarisants. On va commencer les curares dépolarisants. Les curares dépolarisants se lient de façon agoniste au récepteur nicotinique de la plaque motrice, comme l'acétylcholine, et entraînent une dépolarisation membranaire prolongée. يعني les curares dépolarisants كيخدموا بحال l'acétylcholine وكيتفيكساو في نفس les récepteurs اللي كيتفيكسا فيهم l'acétylcholine وحتى هما كيديروا dépolarisation mais prolongée. هادشي علاش كنسميوهم des curares dépolarisants حيتاش كيديروا لنا dépolarisation ou la contraction. في les curares dépolarisants كاينه une seule substance qui est la succinylcholine ونشوفوا le mode d'action بالديتاي. خصنا نعرفوا جوج حاجات على السوكسينيلكولين. الحاجه الاولى ان السوكسينيلكولين هي بكل بساطه دو موليكول ديال لاسيتيلكولين، يعني الاسيتيلكولين لاصق في الاسيتيلكولين كيعطينا سوكسينيلكولين. هذه الحاجه الاولى. دابا حنا عطينا السوكسينيلكولين كيجيو كيلصق في ريسبتور نيكوتينيك ديال لاسيتيلكولين، لو ميسكل كيظن انه لاسيتيلكولين وكيتكونتراكتا. الحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفوا ان لا سوكسينيلكولين ne se dégrade pas sous l'effet ديال l'acétylcholinesterase ولا لا كولينستيراز، يعني لو مسكل غيبقى كونتراكتي حيتاش لا كولينستيراز ما تقدرش ديغرادي لا سوكسينيلكولين. شنو كيوقع موراها ما كيدوز واحد شويه د الوقت لو مسكل كيعيا ما يمكنش يبقى كونتراكتي طول الطون، وعاد لو سيستم نيرفو ديالنا كيرد البال وكيقول شي حاجه انورمال هنا، ما يمكنش المسكل يبقى كونتراكتي هاد لو طون كامل. وشنو كيدير؟ كيسد لي كانو د صوديوم، حيتاش فاش كيتلصق هنا لاستيلكولين اولا لا سوكسينيلكولين باش يتكونتراكتا المسكل كيتحل لي كانو د صوديوم باش يدخل الصوديوم ويتكونتراكتا المسكل. هادو ملي لو سيستم نيرفو كيرد البال كيلقى بلي المسكل بقى كونتراكتي بزاف كيسد لي كانو د صوديوم. شنو كيوقع ديك الساعه؟ لو مسكل سو باراليز. يعني في السوكسينيلكولين كيكون عندنا دو فاز. لا فاز الاولى كتكون عندنا ديبولاريزاسيون، موراها كتكون عندنا باراليزي. نكملوا. لا سوكسينيلكولين هي لو كورار لو بلو رابيد عنده لو بلو كور ديلي اي دوري داكسيون وكيتعتبر le curare de choix en cas d'intubation en séquence rapide. Sa dose d'induction pour l'adulte est de 1 mg par kilo et pour l'enfant 1,5 mg par kilo. Mais toujours il faut faire attention aux effets secondaires, notamment l'hyperkaliémie ou les cas qu'on cause de la contracture prolongée du muscle. عندنا aussi les réactions allergiques ou anaphylactiques et finalement عندنا l'hyperthermie maligne في certains cas. هادشي اللي كاين في les curares dépolarisants. ودابا ندوزو نشوفو le mécanisme d'action ديال les curares non dépolarisants.
Les curare non dépolarisants se fixent sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et empêchent leur action. يعني كيعمروا البلاصه ديال لاستيلكولين، يعني كيمشيو لي ريسبتور ديال لاستيلكولين وهما اللي كيتفيكساو تما. يعني لاستيلكولين كيتليبيرا من لا تيرمينيزون اكسونال، مي فاش كيجي الفيبر مسكولير كيجبر بلي لي ريسبتور ديالو سون ساتوري. وكاين هنا دو فامي ديال les curare non dépolarisants. Il existe les benzyl'isoquinolines et les stéroïdes. Dans chacune de ces deux familles, on trouve 3 agents. Les benzyl'isoquinolines, il y a le mivacurium, l'atracurium et le cisatracurium. Ou les stéroïdes, il existe le rocuronium, le vecuronium et le pancuronium. L'antagoniste de la famille des curare non dépolarisants, ou l'aniostigmine. Il existe un autre antagoniste qui s'appelle le sugamadex, mais il est valable juste pour les curares stéroïdes. بالنسبة la décurarisation ou l'antagonisation des curares, on va la discuter dans une autre vidéo, Inch'Allah. Pour les curares dépolarisants, on ne peut pas les antagoniser. On peut antagoniser juste les curares non dépolarisants. نشوفوا le schéma عاوتاني. هنا هادو le curare اللي كنعطيو le curare non dépolarisant اللي كنعطيو كيمشي et se fixe sur les récepteurs spécifiques de l'acétylcholine. يعني l'acétylcholine كيجي mais كيلقى les récepteurs ديالو saturés وكيبقى l'acétylcholine libre في la fente synaptique، والانزيم اللي هي l'acétylcholinesterase ولا la cholinesterase كتبقى كديغرادي فيه، le muscle reste toujours relâché. دابا نخليكم مع هاد لو طابلو récapitulatif de tout ce qu'on a déjà dit et merci.